देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ताले काली किछि पढथिले कोड कोड यूज हुए अच्छा आबे देखिबा जदि तमर कहला जदि पोएट्स क्या राइटर्स माने जो माने तुम लिखिया କଥା तुम देइ चिंता मरी कथा क्या ना पोएम कथा जैसे राइटर जो मरी जाई था लगला हु आर ए डेड मतलब मरी जाई छिना एटी कोन यूज करता पास्ट सिंपल मतलब मरी जाई छिना अक्षर से लिखिथिले और नाहाती किंतु जदि वर्तमान से बंचि एली तार बाबा ना लिखि छन ହେଲା से ई पुस्तक लिखि छन जदि मरि जिन ना से लिखि इल्ले हो दैट इज लाइक द पोएट्स और राइटर्स हु आर एली जे जीवित आउ तांगने कोन यूज करे ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करिया और जो मान तो डेड तांगने कोन यूज करिया पास्ट सिंपल एग्जांपल देखिया सौभाग्य मिश्र धरलो ये लेखो ना तोर होछि वर्तमान तोर एली मतलब बंचि जन दे आसे से राइट ऑफ पोएम्स इन इंग्लिश तो इंग्लिश रे अनेक गुडे पोएम तोर कोन ओरे लिखि छन्ते छन्ते आइकी ना से तो बंचि जंदी तेन से एली तमे कोन करिया ना तोर प्रेजेंट परफेक्ट तने कोन हबो सौभाग्य मिश्र आज रिटेन राइट रोट रिटेन हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट रे कोन फॉर्म ना तमरो सब्जेक्ट है प्लस फर्स्ट लाइन पर थर्ड पूरा प्लस होला तन जेतो हम देखिले जे ये जीवित अछन जे ये कोन ना एली एनु करता नाम तने कोन करिया ना हमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज करबा कर देन लेखा कालिदास वर्तमान जीवित ना हमको से मर जाई छै ना ऑलरेडी डेड तमन कोन हबो ताने अरे वो कैसे हो पास्ट सिंपल तने कोन हबो जैसे खाली रोट हो पास्ट सिंपल है जस्ट बोला ना फॉर सेकंड फॉर का पास्ट फॉर्म कर यूज करो हैला से आ गुड देखिया मास्टर सेड वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग गोपी तने मास्टर जने माने घरे जे तोला होछि मालिक आ गोपी जने लेका ना तोला होछि सर्वेंट तने चाकर ते कथा था मास्टर बोलछ दी वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग गोपी have you been this then have been कोड लगे then परफेक्ट संख्या मानने कोन जाई छ बोले बस then तुमे केउ थाको एते समय हला जाईथिलो बोलिका पचारले गोटे के ना राइट तने ये कोन कहबे ना मु मार्केट जाईथिली किबा जाईछि जानो ना बात कोन हबो ना जति तोरी रिसेंटली रिटर्न तोर कर संगे संगे जदि आस तने सिटी कोन हबो ना प्रेजेंट परफेक्ट तोर हो कोन हबो प्रेजेंट परफेक्ट देन जेहेतु से वर्तमान संगे संगे आसी घर पहुंची छी ए 2-4 मिनिट के 5-7 मिनिट हबो 50 दिन तुम केउ ठाउ जाईथिले कोन कहले हम मार्केट को जाई तने सिटी कोन हबो ना प्रेजेंट परफेक्ट तोर टेंस तोर यूज हबो तने कोन हबो आई हैव बीन have been to भी आवाज आने थे लागे बोली क्या बुझ ना तने आई have been to the market और तो आओ बोल दिया मास्टर सेड what's the matter with the drawing room then drawing room कथा कोन drawing room खबर माने कला ये तुम सब सरपंच को होला ना खरा खुरी करिया तो पिला बोले ना तम देहिची गोपी सेड आई डैश दिस सुगर के जाने एटा पॉइंट से जानिबा गोपी सेड आई डैश इज स्वीप इट क्लीन ऑलरेडी तने ऑलरेडी क्लीन ही कोई सच्ची माने खरी किने गला सफा कर देइछि तने ये विषय संगे संगे कोई तार प्रभाव अछि जनो संगे संगे तम सफा आइछि एई 5-7 मिनिट से करि किना आछि तने रिसेंटली बोली का तने कोन हबो नेट बी प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो तने कोन हबो आई हैव ए स्वेप्ट बुझिना आई हैव स्वेप्ट इट बा खरी देइछि क्लीन ऑलरेडी मु सफा कर देइछि जानिला ना एन दीटा देखिले ये पोर्स के राइटर्स यदि एली बेस का प्रेजेंट परफेक्ट यूज करिया जदी से डेड हे जाइछ मरी से कोन ना पास्ट सिंपल यूज मन रखि भला आउ सिंग हम देखिले ना जदी रिसेंटली जदी ओटा काम जदी तोर हेइछि रे सेटिंग हम प्रेजेंट परफेक्ट हम यूज हम कर छय जाइछि कि रिसेंट या अल्प समय हो तन सेटा हम कोन ना प्रेजेंट परफेक्ट लगा ना प्रभाव तमरा अछि एने बुझला तन देखो ओटा तार प्रेजेंट ओटा आउ किछि रहिछि जे लखरा न्यूज़पेपर हेडलाइन इन लेटर्स इन रेडियो क्या टीवी रिपोर्ट्स यदि हेतिबो ताहाने कोन हो ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो हला न्यूज़पेपर हेडलाइन निजे देखिसन जो हेडलाइन जो बड़ जो कोला कोला फेर मोटा मोटा बड़ डक्टर
ସେ ସବୁ କଣ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ସବୁ ଲେଖା ହେଲା। ରେଡିଓରେ ସେମିତି, ଲେଟରରେ ସେମିତି, ଟିଭି ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉଟା ସବୁ ଦିଆଯାଏ, ବାତ୍ୟା ଆସିଲାଣି କି ବର୍ଷା ହବ ପ୍ରବଳ, ସବୁ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ରେ ସବୁ ଲେଖା ହବ। if she dash ସେ ଲୁଟ୍ ଦ ବ୍ୟାଗ୍, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଅଲରେଡି ଗଲା ଆଜି ତକ ତମର ହଉଛି କଣ କଲା ବ୍ୟାଗ୍ ଚୋରି ହେଇଛି, ଆସନ୍ତା କାଲି ଲେଖା ହବ, ଆଜି ଲେଖା ହବ, ଆସନ୍ତା କାଲି ଲେଖା ହବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାହେଲେ କଣ ହଉଛି ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ ହଉଛି, କାହିଁକି ନା ଅଲରେଡି ସମ ଭିତ୍ତି ଗଲେ ବି ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ହେଲେ କଣ ହବ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ରେ ୟୁଜ ହବ। ତାହେଲେ କଣ ହବ if she dash ସେ ଲୁଟ୍ ଦ ବ୍ୟାଗ୍ କଣ ହବ have କାରଣ ଏସ ଲାଗି ତାହେଲେ ବହୁ ବଚନ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ବହୁ ବଚନ କଣ ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ଲାଗିବ have ଲୁଟ୍ କଣ ହେଇଯିବ ଲୁଟେଡ, ତାହେଲେ thief ସେ have looted the bag ତମର ହବ। now this 20 peoples dash this die in a train accident, ये भी ସେମିତି କୌଣସି ତମର ଟିଭି ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଇଥାଉ କିମ୍ବା ତମର ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଦେଇଥାଉ, ତାହେଲେ ଏଠି ବି କଣ ହବ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ ହବ। ତାହେଲେ କଣ ହବ 20 peoples people तो ऐसे लागेନି, खाली 20 pupils 20 pupil तारे कौन हो have died, ହେଲା 20 people have died in a train accident, people बहु बसर बोली के have लगी सिंगल ହେଇଥିଲେ ପାସ୍ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଜାଣିଗଲା ନା। ସେମିତି ଆଉ କଣ ଦେଇଛି ଫର ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ, ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯଦି ହେଇଥିବ ହେଲା, ନହେଲେ କଣ ହେଇଥିବ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ କିମ୍ବା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯଦି ଲେଖା ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଓନ୍ଲି ଯଦି ୟୁଜ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ସୁପରଲେଟିଭ ଡିଗ୍ରୀ ୟୁଜ ହେଇଥିବ। ସୁପରଲେଟିଭ ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ଯେମିତି ଗୁଡ ବେଟର ବେଷ୍ଟ କଣ ଆସିବ ବେଷ୍ଟ ତମର ଆସିବ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସୁପରଲେଟିଭ ଡିଗ୍ରୀ ତମର ଯଦି ୟୁଜ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହବ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ ହବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା ଜାଣିବା କି ଇଟ ଇଜ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ, ଲେଖର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଲାଗିଛି ନା, ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଫର୍ମ ୟୁଜ ହବ। ଯେଟା ସି ଡ୍ୟାଶ ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଏଇଟା କଣ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ, ସେ ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀ କୁ ଯାଇଛି, ତାହେଲେ କଣ ହବ କଣ ଲାଗିବ ସେ has been to, ହେଲା ଆମେ ପଢିଲେ has been ମାନେ ବି ତମର ହଉଛି ହବ ନାଇଁ କି, ବୁଝିଲ has gone to ଦିଲ୍ଲୀ ଲେଖିନା ହବ, has been to ଲେଖିଲେ ବି ହବ, ହେଲା has ମାନେ ଅଲରେଡି ଶିଖିଛ, ହେଲା has been ଟା ଟିକେ ଶିଖ, ଜାଣି ହଉଛି ନା। ଯେହେତୁ ସି ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସେ has ଲାଗିଲା, have ନ ଦେ ହେଇଥିଲେ they have been to ଦିଲ୍ଲୀ ଆମେ ଲେଖିତେ ହବ, ବୁଝି ହଉଛି ନା। ତ ସେମିତି he is the most ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଲାଗିଛି, the most intelligent, ଯେମିତି ଗୁଡ ବେଟର ବେଷ୍ଟ ସେମିତି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ହଉଛି ନା ପଜିଟିଭ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା କଣ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ତାର ହଉଛି କମ୍ପାରେଟିଭ ମୋର ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ଆଉ ସୁପରଲେଟିଭ ହେଲା କଣ ମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ବୁଝିଛୁ ନା। ଜାଣିପାରୁନ ଯୋଉ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ହେଲା କଣ ଗୁଡ ବେଟର ହେଲା କଣ ବେଷ୍ଟ, ବୁଝିଛୁ ନା। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल लगे, तो ये कौन पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री ये कौन सुपरलेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री व्यवहार तो हेतिना हमर कोन लागियो ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हो, जो लिखा है तो मोस्ट इंटेलिजेंट, जो मोस्ट इंटेलिजेंट लिखा है जे एठी हम जानि पाइन जे एटा तमर कोन हैसी ना तमर सुपरलेटिव डिग्री यूज है, में कोन हबो ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करे, तने कोन हबो एफर देछि कम लागि, तने कोन हबो आई नेगेटिव हाबे कम फर्म कोन कम केमे कम, तो जो एफर लागि जे पूर्व तर बसियो हाबे ता परे एफर बसे आई हैव एफर कम एफर, बुझिस ना। आई एफर परे हाव कम लगेयो, बुझिस ना, कारण एटा ए हाव कम मसे ही तमर कुछ बस ऑलवेज ए जो एफर है रसो होला जानि पेले ना। ए ही इज द ओनली बॉय, आउट पड़ते ओनली भी लागिले भी कोई, তাহলে ফার্স্ট টাইম কিংবা সেকেন্ড টাইম লাস্ট টাইম ওনলি কিংবা সুপারলেটিভ ডিগ্রি না প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ হয়, যেটা ওনলি লাগিছে কিন্তু হচ্ছে হি ইজ দ্য ওনলি বয়, সে ହିଁ କେବଳ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ବାଳକ ହୁ ଡ୍ୟାଶ ଆନ୍ସର ମାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, এটা কোন হবো তো ওনলি লাইক প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবো, দেখো হু তারপরে এই হু পাখরে হাজ কি হাব হবো কেমি জানিবো, এই হু পূর্বରୁ যে সবজেক্ট তাকু দেখিব তা যে বয় ଦେଇଛି ওনলি বয় সিঙ্গুলার এটা হাজ, বুঝি হଉଛି না, তাহলে মনে রাখিব এই হু ହେଇଥିଲେ ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ନା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ତମ ବସିବ ହେଲା ଏକ ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମର ଯିଏ ତମର ବସିବ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ କଣ ହବ ନା ତମର ଇଏ ତମର ବସିବ, ତାହେଲେ ହୁ ହାଜ ଏ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର, ଜାଣି ହେଲା ହୁ ହାଜ ଆନ୍ସର ମାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବୁଝା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ପଢିଲେ ନା ନ୍ୟୁଜ ପେପର ହେଡଲାଇନ କିମ୍ବା ଟିଭି ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଲେଟର ରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହୁଏ କିମ୍ବା ରେଡିଓ ରେ ଯୋଉ ତମର ହଉଛି ଯାହା ଯୋଉ ଦିଏ ସେ ହେଡଲାଇନ ରେ ସବୁ କଣ ହବ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ टेंस ରେ ୟୁଜ ହବ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଥିସି এই ব্যাগ তো লুট করছেন হেটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট লাগাইলে 20 people have died in an accident হেটি লাগাইলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট, আর তাহলে ফার্স্ট টাইমিং
सेकेंड टाइम आ जदि लास्ट टाइम लागिला किबा ओनली लागिला आ कोनला सुपरलेटिव डिग्री ताले सेठी भी कोन होउसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होउसे जे देखला आ फर्स्ट टाइम लागि छी एडिशन ना मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री एडिशन ओनली लागिला ताले कोन होउसे हम सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमरा यूज करला होउसे एडे होउसे देखो आ किस देखिया को वर्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुए जस्ट नेवर बुझना तो कौन जस्ट नेवर लेटली रिसेंटली ऑलरेडी येट ऑफर এই সব ওয়ার্ড লাগিলে কোন হবে না প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তোমার বুঝলা যেমন দিয়েছি তো ট্যাক্সি জস্ট ওটা লাগিছি তে জস্ট আমি জানি যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট ফর্ম ইউজ হবে জানি পারিব না কিছু বুঝেছ না দেন কোন হবে না আর কোন বসিব কোন হবে জানি तो टैक्सी हैज अराइव्ड जब टैक्सी तो गोटे ना तापर सिंगुलर टेक्निक हो ना हैज ने गिला भर थार परला हैज हेले आ गोटे जिंस लक्ष्य करो ऑलरेडी सब पे अफर्मेटिव सेंटेंस रे यूज हो अफर्मेटिव माने तो क्वेश्चन मुह कि तमरा होची कोनला नेगेटिव बुझला से बडा बात जेन देखिया हमें आ तो देखले लिखा है ऑलरेडी ये कथा से देखिबा ये कोड लागिवो ये केबे बे अफर्मेटिव लागि परियो सबले पे नेगेटिव रे लागिवो माने नास्ति सूचक माने इंटरोगेटिव माने प्रश्न सूचक माने नेगेटिव इंटरोगेटिव माने जो तोरा होला कोन ना नास्ति सूचक होला जो प्रश्न सूचक जोटा मु खाइबी नाही कि एवडा जाने होछ ना सेठी सबले पे येट रो यूज करिवो केबे भी अफर्मेटिव सेंटेंस लो रोडे येट लिखा आइ छै से येट लिखा आइ छै जे तुम अफर्मेटिव सेंटेंस कर दबो जे कोन ना तो पोस्टमैन हैज ए कम के कम हो द पोस्टमैन हैज ए कम इट लिख दो तो भूल ये कौन आंसर है द पोस्टमैन हैज ए नॉट देखि परछ ना केमे दिया देखु ना भी त मानने भी ठीक है वो जे पोस्टमैन ए पर्यंत आसी ना दी बोलना ए पर्यंत आसी ना तो हमर कुछ पोस्टमैन त नेगेटिव को ना पाउनी हमको दिन तो पोस्टमैन के ए पर्यंत आसी छन दिया माने कोन भूल मिनी कहू जाउनी तो येटा सबले करो ना नेगेटिव रे नॉन इंटरोगेटिव मतलब आसी छंती की मतलब कि आसी नाहंती की ये बेले तो सब यूज होगा नेला यानी ये सब नेगेटिव इंटरोगेटिव तो यूज करगो आ ऑलरेडी सबले पे अफर्मेटिव यूज हो नेगेटिव के इंटरोगेटिव यूज करगो ना हैला से ऑलरेडी स्कूल जाई छी तो जाई सल्लाडी या बस के ऑलरेडी क्लास स्टेशन छाड़ दलाडी तो सब पॉजिटिव हैला ऑलरेडी छाड़ी नहीं इमी तो कहबे कि बे इमी तो कोन ना तारा यूज होई तो ऑलरेडी अफर्मेटिव सेंटेंस रे लागियो आ ये नेगेटिव इंटरोगेटिव आ नेगेटिव इंटरोगेटिव लागियो और आई नेवर हम देखिसंती जे नेवर भी लागिने तमरा कोन हो ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होतला यूज करे आ नेवर डैश ए लाई दिस इज टेल तने कोन हो आई ने कि हाफ ए टेल हो ना टोल्ड तो मस्त हाफ टोल्ड नेवर असले कोन हो ता पूर्वतन बसे हम कहल दिन आई हाफ ए नेवर टोल्ड एटी से लिखा रहा हाथ जरा डेट लिखा है जी एटी जस्ट वटा उसने नहीं तो एटी हाथ बसी होगी तो बड़ा बस इधर 8 बस द टैक्सी हैज जस्ट अराइव्ड बुझे ना तो लिख दी थी अराइव्ड लगता है द टैक्सी हैज जस्ट अराइव्ड तो ऐसे मतलब आई हैव नेवर टोल्ड ए लाई द पोस्टमैन हैज नॉट वेट तो मतलब किसी नहीं बुझे ना तो नहीं जो जस्ट हला नेवर वाट एटी बसिला एला करा लास्ट शेष लेट लागि छी এই ওয়ার্ডটা দেখি আমি কই যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করা হবে এনে হচ্ছে আউ সেম দেখি বর্তমানে সি ড্যাশ যে রিটার্ন ফ্রম স্কুল ইয়েট লেখাটি কোন হইছি না দেইছ তাহলে কোন হবে ইয়েট লাগিছে না তাহলে ইয়েট লাগিনে কোন হবে আইদার নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ না নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ হবে কেবে বি সব যে লিখি দেমি সি হ্যাজ রিটার্ন ফ্রম স্কুল ইয়েট তাহলে বলে সি পর্যন্ত স্কুল ফেরিছিয়া মানে কোন হবে ভুল হবে না হবে तो ये आप जानि छथि नेगेटिव इंटरोगेटिव लागलो हमें आ नेगेटिव करिया न इंटरोगेटिव करिया न नेगेटिव इंटरोगेटिव करिया तो से पर्यंत स्कूल आसी नाही एमिति कहि हो माने गला आसी नाही की किबा आसी छी की तने एबा करियो ना क्वेश्चन कर दो क्वेश्चन मार्क कोन दिया हिला क्वेश्चन होछ कोन कोन हो ना हम देखिया कोन सी हैज रिटर्न लिखि थांदा कि जे क्वेश्चन जे पचरा आइछि हम जानछे हेल्पिंग बडा कोन हो ना आगु को पड़े आसी बुझिस ना ते हाज से एक्टर लिखिना कोन हिजो ना हाज
এটা ক্যাপিটাল হবে না স্মল ହେଇଯିବ as she returned from school ଜାଣି ହେଲା କେମିତି ହେଲା କାହିଁକି ଏଟା ଏମିତି ହେଲା ନା ଗେଟ୍ ଲାଗିଛି ଗେଟ୍ ଲାଗି ଆଫର୍ମେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହବ ନାହିଁ ନା ଆମେ ଇଣ୍ଟରୋଡକ୍ଟିଭ କରିଦେଲେ ଯେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବଟା ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି yes or no ଟାଇପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ସବୁଟା ଆଗରେ ଧର ହେଲ୍ପ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ ୱାର୍ଡ ହେଇଥିଲେ ତା ଆଗକୁ ଧର ପଳେଇ ଆସିବ ସେମିତି ଆଉ କି ଦେଖିବା this morning ଯଦି ଲେଖା ହେଇଛି କିମ୍ବା this afternoon ମାନେ ଏଇ ସକାଳେ କିମ୍ବା ଏଇ ଗାଧୁଆ ବେଳେ କିମ୍ବା this week ଏଇ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ଏଇ ମାସ କିମ୍ବା ଏଇ ମାନେ this ସହିତ ଲାଗିଥିଲେ ଏଇରା ସବୁ କଣ ହବ ତା ମାନେ କଣ ହେଲା ନା କାମଟା ସରି ନାହିଁ ବୋଲି ତମକୁ ଜଣା ପଡିବ ଏଠି କଣ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ତମର ୟୁଜ କରା ହବ ବୁଝିଲା ଏଇ ୱାର୍ଡ ଲାଗିଲେ କଣ ହବ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ତମର ବୁଝିବ ତମେ କଣ ନା ସବଜେକ୍ଟରେ ତ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ବୋଲି ଜଣା ପଡିବ this is dash this is right the letters this morning ଏମସି କଣ କହୁଛି ନା ସେ ଏଇ ଲେଟର ଗୁଡିକୁ ଆଜି ସକାଳେ ଲେଖିଛି ବୁଝିଲା ଦେଖଲା ଆଜି ସକାଳେ କୁହାଉଛି ମାନେ କଣ ମାନେ ଲେଖି ସାରିଛି କିନ୍ତୁ ତା ହାତରେ ଚିଠି ଦବାର ଅଛି ମାନେ ପ୍ରଭାବଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ କଣ ହବ ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ୟୁଜ ହବ ତମେ ଦେଖିଦବ ଲେଖା ହେଇଛି this morning ତାହେଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ୟୁଜ ହବ ତେଣୁ କଣ ହବ ନା she has a right wrote a written ବୁଝୁଛି ନା ସେମିତି ତମର କଣ did dash or this written anything today anything ଅଛି ତାହେଲେ କଣ ହବ देखा तुम कहो आज्ञा होउची गला किस्तेन तुम लिखते से लेखा है बोलो तो लखले कोन होबा कथा ही आज कितने होबा कथा लखले या मानने भूल है जो ना केमिति ना से खाई जी एनीथिंग माने किछि भी आज केमिति कोन से आज किछि भी खाई ना बुझे ना चलो देखो अपन नेगेटिव हम करबा आज नॉट माने हला तले ही हैज नॉट ईटेन एनीथिंग टुडे तोर कोसे हो जाने ना कौन देखिले जस्ट एवर नेवर लेटली रिसेंटली ऑलरेडी येटा ऑफर लागितले तमरा कोन हबो ना तमरो सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हबो सेटा दिले ऑलरेडी एकला अफर्मेटिव सेंटेंस रे बसे आ या येटा कला नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव रे बस आगे से हम देखिले जे कोनला दिस मॉर्निंग दिस आफ्टरनून दिस वीक दिस मंथ दिस ईयर एरा के सब बसितले कोन ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हबे यूज हबे कर बुझला बंद लगा देख तो देखो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कोड यूज हुए ऐसे हम मुझे स्टार्टेड इन स्पेसिफिक पास्ट এটা মনে রাখো স্পেসিফাইড পাস্ট মানে স্পেসিফাই করা হইতো যে কোন পাস্ট টু সে কোন স্টার্ট হই কন্টিনিউড টিল প্রেজেন্ট বর্তমান পর্যন্ত কন্টিনিউ তো হউতো আর এক্সটেন্ডেড ইনটু ফিউচার মানে ফিউচারে কিছু সময় বন্ধ করলে না তখন চালিয়ে তো সেইটা আমি ইউজ করিয়া গলা না প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্रोग्रेस দেখো এটারে প্রেজেন্ট प्रोग्रेस কি ইউজ করন না করো দিনে অতীতের আরম্ভ হই কি তো চাললা বর্তমান হউছি তো ভবিষ্যতে কিছু সময় বন্ধ হবে তাহলে সেটা প্রেজেন্ট प्रोग्रेस भी তাহলে প্রেজেন্ট प्रोग्रेस কোন দুইটা একা না মনে রাখিব এই স্পেসিফাইড পাস্ট এর প্রেজেন্ট পারফেক্ট प्रोग्रेस भी যে স্পেসিফাই করি কি দেই নেই পাস্টটা তাহলে কোন হবে না আমরা প্রেজেন্ট प्रोग्रेस भी হবে एग्जांपल देखा जानि परिया फिर दैट दिस वेट फॉर द ट्रेन 4 pm फिर दैट दिस वेट फॉर द ट्रेन তাহলে করা ये ट्रेन পাই অপেক্ষা করিছি এটি তো আমরা কোন না চারিটা বেলু ট্রেন নাকি অপেক্ষা করি তাহলে কোডরে স্পেসিফাই করলে পাঁচটা দিয়ে দিয়েছি कि কেবে টু স্টার্ট হলা না চারিটা বেলু লক্ষ্য করে দিয়ে দিয়েছি স্পেসিফাই করে দিয়েছে কেবে টু মানে কেতে বেলু টু তোমার হউছি গলা সে অপেক্ষা করতে নেকি যেহেতু স্পেসিফাই পাঁচ তো করা হইছে না আমি কোন জানিবা না প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করিবা তাহলে কি পারে কোন লাগিব आज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेस क्यों लगेगा आज पर कौन लगेगा ना बी ने जानते नहीं ना यार स्ट्रक्चर ना सब्जेक्ट प्लस has और have प्लस बीनी प्लस verb ing प्लस ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग बसे करियो बुझिस ना then he has been waiting for the train dash for be तुम पढ़ाई से since क्या for लगी बड़ा सीन्स লাগে মানে চারিটা বেলু কত লাগিতা 2 ঘন্টা ধরি কিবা 3 ঘন্টা ধরি টাইম পিরিয়ড দিলে ফল লাগিতা যে স্টার্টিং পয়েন্ট দিস তাহলে কোন লাগিব সিন্স তো না স্পেসিফাই পালা স্পেসিফাই করছে কেতে বড় টু সেটিফাই আমি কোন ইউজ করলে না প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আমি ইউজ আমি করব না প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্रोग्रेसिव আমি ইউজ করব কিন্তু যদি আমরা খালি কোন স্পেসিফিক তো আমরা দেইনি পাস্ট কথা খালি দেইছি কোন না সে ট্রেন কো অপেক্ষা করিছি মানে কোন না সে ট্রেন কো অপেক্ষা করিছি বর্তমান মানে করিছি তাহলে কোন হবে না সে प्रोग्रेसिव তখন হবে প্রেজেন্ট प्रोग्रेसिव যে কোন হি ইজ ওয়েটিং
যে ট্রেন কু অপেক্ষা করিছি বা করুছি বুঝছ না যদি স্পেসিফিক করলে তাহলে কোন না প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রোগ্রেস তো আবার দেখবা আশা ওয়াজ হ্যাপেনিং অনটিল দিস মোমেন্ট অনটিল মানে পর্যন্ত দিস মোমেন্ট মানে এই সময় পর্যন্ত গোটে কোন আকশন তোমার কোন না তোর হউছি और ए भेरी शॉर्ट टाइम एगो किंबा कामटा जदि एई माने बहुत कम समय माने भीतर तक सरछि মানে जस्ट एक गोटे सेकंड की गोटे मिनिट अब सरिछि एंड रिजल्ट हैज बीन शो एबो रिजल्ट तो देखा देई মানে দেখা যাব মানে সেটি भी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव तो यूज देखिया हिज हैंड्स आर डाक ता हातरा कोनैछि ना कोतरा तमरा हेइछि हि डैश इन द गार्डन देन देखो से गार्डन रे काम करूछि ना काम करि आसुछि केमि जानिबा ना जदी हमर देइछे रिजल्ट रे जदी हमर देखा जाउ तो रिजल्ट देखा आउछि काम करूछि हम केमि जानछुनी ता केमि जाता हातरा डांटी अछि बोलिका बुझिछ ना माने एइठु हम जानि परछंती जे ता रिजल्ट रे देखा जाउछि तो रिजल्ट जे तुम देखा आउछि सेटे तुम देइ दितु एइ बेला आगरो कि पछलु ता माने कला ना से काम करि आसु वर्तमान कोन काम करि आसु किबा एइ जस्ट कि हबो सॉरी তাহলে কোন হবে না প্রেজেন্ট মানে প্রগ্রেসিভ হবে হি কোন হবে বড় পাটরে হি হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং বুঝলা হি হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং ইন দা জানেলা প্রেজেন্ট মানে প্রগ্রেসিভ কোন ଏବେ তুমি କରିବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଇଏ ତମ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଲା ଇଏ ହେଲା କଣ ପାଷ୍ଟ ଆଉ ଇଏ ହେଲା କଣ ଫ୍ୟୁଚର ହେଲା ତାହେଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ତ ଇଏ परफेक्ट का पूर्वरु प्रोग्रेसिव माने प्रोग्रेसिव तो ताला करे यदि प्रेजेंट जदी हला ततर किछि समय पूर्वरु ଗୋଟେ स्टार्टिंग पॉइंट अछि सेला कोना परफेक्ट सेइटु कोन छै ना कंटिन्यू प्रोग्रेस तोरा होछि वर्तमान पर्यंत आइदर इट सर जाईछि इ संगे संगे किंबा वर्तमान कंटिन्यू कर हो तने कोन ना प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेस माने एई घटना प्रेजेंट में प्रोसेस रखो पता हाथ कोतरा आइछि जे काम करिया सिर्फ ना एटा प्रेजेंट प्रोसेस पे एको प्रेजेंट सिर्फ पे जानिला तेरा देखले स्पेसिफाई पास्ट যদি দেই দিয়েছি তাহলে কোন না প্রেজেন্ট পার্ট প্রগ্রেসিভ আমি ইউজ করি প্রেজেন্ট প্রগ্রেসিভ ইউজ করিবা নাই যদি স্পেসিফাই টেক্সট পাস্ট ন দেই তাহলে প্রেজেন্ট প্রগ্রেসিভ ইউজ করিবা আর ওর দেখলে যেটা কোন না অ্যাকশনটা যে অনটিল মানে দিস মোমেন্ট এই থোড়া বন্ধ কন্টিনিউ হতুব কিংবা এই ভেরি শর্ট টাইম এগো মানে কলা বহুত কম সময় পূর্বରୁ তমর সরি দিব এবং তার রেজাল্ট যদি দেখা হতো তাহলে কোন না প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রগ্রেসিভ টেন্স হবে ইউজ হবে করি জানি হচ্ছে না তাহলে প্রেজেন্ট